Welcome to the heart of Pampanga. Mekeni Tukika, Malawas Tamo, Pampanga. Maya Payaldo po kabalen, ako'y Wendy, inke kayong real estate body. Metong a proud Kapampangan. Culinary capital of the Philippines Manawali, eta naman aling nga ding tunay manyamaning luto daring Kapampangan. Ken pamong sisig buro ang pontibuk-tibuk tunay pinalata mong kasambot. King kultura man ang ponterakan bida ating sinukwan ang Pon Giant Lantern Festival. Libad ng Apong Iro, Pon Kuraldal ng Apolusyo, King Kasalpantayanan eta milisyo. Tunay pinring Kapampangan, mayabang lang, uling atin at atin lang apag maragul. King pa maglaguning Pampanga, eya naman pa'y sambut, karasking pa mag-asenso. Burime pang akilaling Pampanga, Kapampangan ka Manawali, welcome ka keding the resort residences at Azur North, ang mayayakit keni king sentro ning lalawigan Kapampangan ing San Fernando. Kasalukuyan bayayari na ing kayang katlong tower, ing Barbados Tower na nung ka rin akakityo kay niking kanakong kagulutan. Remaining one-bedroom unit now available. Message me because there's a sellout promo. At karing tutuki pang bano, bayari niya mo naman ing phase 2 ning Azur North, kaya bene Kenny ing Mykonos Tower. 23,000 per month, no down payment. Perfect for home or investment. Access to resort-style amenities. It is for selling now, limited units only. Wari din Kapampangan ela paitawli, nano pang panayan mo. Mag-message na kakanako, ban kanita apag-reserve na kang unit. Pasibayo, ako'y Wendy, inke kayong real estate buddy. Bye! Malawas ka, Pampanga, Mekeni.